কি বলবি বল কি বাচ্চা আজকে আমরা কাহা যাবো ওটা নাই বলবি পিছে বলবো পিকনিক যাচ্ছি হ্যাঁ সবাই মিলে করে হ্যাঁ। একটা বনভোজ খাবো আমাদের ভেজাল বস্তি বউকাড়ি গাঁও মিলে করে জায়গাটা এখন নাই বলবি জায়গাটা এখন না বলবো নাহলে এরাও লাগবে আমরা ঘুরে আসে কে বলবো না হলে যে তোরাও যাতে খুঁজবি गजब बेइज्जती है। যাবি উলা হাঁদের সঙ্গে নে যাবি যদি উলা হান্দের সঙ্গে সব গুলা মিলে गुड मॉर्निंग गाइस आज 11 জানুয়ারি 2026 आज আমরা কেজন মিলে के सोचे কোনো দিকে পিকনিক যাব নাই বলছি কাহা যাব বলে তোরা ভিডিওটা মে দেখতে থাক গম পাই যাবি আর আমরা বহুত স্পেশাল সে না যাচ্ছি বারু 4-5 জন মিলে के একটা ফ্যামিলি হয়ে গে আমরা টুকটুকি একটা ही যাচ্ছি মানে তো এই যে দেখে থাক তোরা পাহাড় के नजारा গিলা অনুমান করতে পারছি কি আমরা যাই হে কাহা तो बहुत बेसी दूर नहीं हाथे घर से मिनिमम 28 किलोमीटर मान डिस्टेंस है तो वहीं हम जासी কি বাটা বলে দেব বর্তমান আমরা টুকটুকি में যাই আর তোরে যে সাইডে সাইডে नजारा গুলা দেখতে পারি कितना সুন্দর नजारा বর্তমান আমরা বহুত দূর से আসছি বলবো আর এখন বর্তমান পাবোই বেশি দূর নাই কে বলে যে গাড়ি অলরেডি রখে है हुआ যেগুলা পিকনিকের কানে আসেছে तो गाइस फाइनली हमरा दिल्ली घाट आए पाई गेली जोना तोरा देखते पाछे जे नजारा आसे থাকে और फिर भी आज असली तो गाइस तोरा ठीक ही सुनली हमरा फाइनली आसे पहले दिल्ली घाट हमरा हिया आसे प्लानिंग कर रही आगे पीछे आसे থাকে बारो फिर भी सोचली एबार जनवरी हिया आसबो बोले दिल्ली घाट आ मजा तो गाइस पुन प्रथमे हमरा आसे के दलंगटाय उठली आरो एक दुईटा सेल्फी ली सबाई तार पीछे यहाँ नजारा তোরা দেখতে পাচ্ছি कितना सुंदर अच्छा তোরা বাতা তো বারু দিল্লি ঘাট কে আসেছি আর 2026 সনে কে দিল্লি ঘাট আসলি এবার কমেন্ট করে জানাবি তো বর্তমান আমরা দলংটার উপর से চারদিকে नजाराটা দেখতে আহি পানিটা বর্তমান ঘোলা তথাপি সিনারি কিন্তু বহুত সুন্দর হয় हमेशा সুন্দরই থাকে और हमरा तले नामे असली और हमरा पिकनिक प्लेसटा खुजली पिकनिक प्लेसटा खुजार पीछे हमरा स्टॉप आनेছি जहाँ हमरा এখন তেল ভরাছি নে রে তোর সাপা করতে আসছিস নি মুকেশ সাপা করা আছে যে আহে এখন লাগাবি तो गाइस বর্তমান আমাদের পিকনিক প্লেসটা সুন্দর से সাপা করলি তার পিছে আমি পানি লেখতে আসলি মানে यहाँ আমরা চার বানাবো মানে এই যে দেখ পানিটা कितना সুন্দর আমি ভাবে রে বড় বেশি ভিড় নাই হবে নাকি মানুষ কিন্তু হান্দার से आगे भी बहुत মানুষ আসে क्या है जोन गिला तोरा चारों स्क्वायर तोरा देखते पाচ্ছি कितना যে মানুষ कहां से আসেছে জানুয়ারি বলে के পিকনিক খাতেলে আর হান্দের মুখে এখন বর্তমান স্টপটাকে জ্বলাছে तो गाइस एडिया लगे हमर जगहटा जहां हम पिकनिक खाए ही अच्छा हमको सिखा रिया है सबसे प्रथमे हमरा अलप चा बनाली कारण चा से काम खुआ होई ना रे घर से जी अलप खाए से चा उतना ही खुआ होई रे यहाँ हमरा अलप चा बनाली और खाची एक बार নহয় আমি দুইবারই চা খাই দিলি আর ওই দিয়ে আমাদের মুখে সে বর্তমান তেল দেখে পেঁয়াজ গিলা ভাজছে জনটা এখন মাংস থরা বানাবে মানে ব্রয়লার तो गाइस एक बार चारों स्क्वायर नजारा गया देखो कितना सुंदर लगছে है मुखे से बर्तमान मांस भाजिया है तोरा देखते पारছি এই যে দেখ तो गाइस जहाँ हमारा पिकनिक खाए है वहाँ से थोड़ा साइडे आसे के माने हमरा फोटो वीडियो शूट करे है माने जोन गिला तोरा देखते पाচ্ছি এগুলা कितना सुंदर नजारा नदी तार साइडे साथे जंगल है किंतु बड़ बड़ पाथर भी है सच बोली गिरले जेन माथा भांगबे खतांग हमी जानते हुए भी जे यहाँ से गिरले से अलग चोट पाওয়া যাবে फिर भी हमें कूदे कूदे आছি कारण बहुत बेसी एक्साइटमेंट में आही माने हमी कितना एक्साइटेड आही ওটা তোরা ভিডিওটা में देखते ही पाছি पहाड़िया एलाका केवल हमके नहीं
हर एक इंसान के पसंद आए। शायद তোদের से बहुत बेसी हामी आही निकी। पीछे कमेंट करे बता तो তোদেরকে পাহাড় এলাকা ভাল লাগে না নাই? কেবাবারও এরকম হলো যে আমি পিছলেকে গিরতে গিরতে বাঁচি থেকে গেলি, কিন্তু নাই গিরলি। सोचली मुख हाथ थोड़ा धुई लिबो और पानी ता छुई देखली थोड़ा बहुत ठंडा है। सच में बोसी पानी ता छुके एरको लागছে যেন হিয়া খেলেই লাগাই থাকবো। सोचेरी গা ধুই লিবো বলে খালি ধোয়া নাই হলো বারো। আর বর্তমান আমরা উদ্গেছে ফটো শুরু মারাইকে ভিডিও से शूट করে আসে দেখছি যে খানা না রেডি হয়ে, তো सोचली কি কেনে নাই খানাটা খাই লিয়া যায়। যেহেতু ঘর से বৰ বেশি ভাল से খাই আসা হয় নাই রহে, মানে কেবল চা একটা খাইকে আসে রে। কোনোদিন কাহো যাবার প্ল্যানিং করলে সে ও রাত তাই ঘুম নাই হয় আর ফজরে ভুক নাই লাগে। এটা কেবল আমারে নয়, শায়দ তোদেরও হয় ন। বর্তমান আমি ওদেরকে খানা বাটি আহি, আমি লাস্ট দেখাবো। আর আমাদের সামনে একটা পার্টি পিকনিক বটেছে, ওদের খানা উনা হয় নাইকে বারো বানাতে হয়, কিন্তু আমাদের ইতিমধ্যে হলোই আর ওর জন্য তোরা দেখতেই পাচ্ছি। আইটেমগুলা বহুত বেশি স্পেশাল নাইকে, ফির भी স্পেশাল মানে লিলে হলো নহয় জানো। ইতিমধ্যে ওদের খানা খোয়া হলো আর এখন আমরা বটেছি খানা খাতেলে। मजा मजा नहीं है ना गाइस, देखो सादा खा रहा है, ये कोनी खा रहा है, ये कोनी खा रहा है अभी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? তো গাইস মোর একটা আদত আহে যে মই বহুত বেশি মজাক করিলা, যার সঙ্গে মোর চিহ্না জানা বহুত বেশি ভাল হয় বা সম্পর্কটা বেশি ভাল হয়, ওর সঙ্গে বহুত মজাক করিলা। কিছুমান সিচুয়েশন ও মানুষটা মোকে রাগাই ভি যাইলা। হিয়া भी সবার সঙ্গে হাসি মজাক করি, ফুর্তি করি, নাচলি গালি আর এখন খাই আহি। দেখতেই পাচ্ছি মই খাতে আহি फिर भी হাসতে আহি। মোর এটাই সোচা है যে हर एक सिचुएशन में যেন হাসে থাকতে লাগে মানুষে। तो गाइस ভিডিওটা में देखे के तोरा अंदाज लगाते पारছি যে মোর খুশিকের কোনো লিমিট নাই কি। যেরকম আমাদের টিমটা নাচলি গালি ফুর্তি করি, ওরকম বাকি টিমগুলাও যে নাচে গালে ফুর্তি করছে, এই যে তোরা দেখতেই পারছি। तो गाइस दिल्ली घाटे असली नाचली गाली फुर्ती करी, खादी भी बहुत एंजॉय भी करली। हमरा सोचली जे बहुत बेसी सांझ नहीं करते लगे, माने कारण छोटा छोटा छाना भी आहे, तो हमरा बहुत बेसी देरी नहीं करे हमरा जल्दी से घर जाते लगबे। लाहे से सबाई बस्तु पातिगुला समटाली जे जी पारसी ले आसली और हम स्टपटा लिली और उलाई आसली। तो गाइस ভিডিওটা যদি थोड़ा भी ভালো লাগলো তো একটা লাইক করতে একেবারে নাই ভুলাবি। জয় জোহার, জয় আদিবাসী, জয় অসম।